Doon naman ko mo ingon nga, asa man na Brad, mabasa, nga ang baboy gidili sa Dios na po kasugo. Atong nilabay gabi, naghisgot man tag na po kasugo. Wa man gid dito. Unang nangutanan ako nga, Brad, asa man dapit sa na po kasugo ang baboy na ipakaon. Wala is na po kasugo. Kay o bungagan nag-isa, maunsi na. Pero asa man din eh. Kay mao man ni hinungdan, mao ni sinugdanan nga ang tao napatay sa napo kasugo, kining sugo na aspirnero gyud. Kay dinhi nahagba ang tao. Kay gitagaan og tama-tama ra sa Dios sa kini dinhi kauno ninyo ni tanan gawas anang naa diha sa pikas nga isa. Kung muhikap, mukhaon mo na, mamatay gayud ka mo. Meaning to say, kadtong naa dito giplaster sa Dios, insakto na to sa gugma, pero musupra gani mong gugma, ngadto sa mga butang nga gidili sa Dios, apike naman, din huta mapatay. Doon ay nangutan na, Brad, sugo ba na ka nang ingon nga, dili ka mukaon ini? Perting sugo tanaw na to, Genesis 3:11. O maingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagkakanon? Ang pagdili day sa Dios mga igsoon, sugo na ini siya. Mo nang ang kasugoan sa Dios, sugo og balaod. Nganong sugo og balaod? Kay ang sugo maingon, trabaho ka unang kaadlaw. Apan sa ikapito, balaod. Mahunong ka, sugo na siya. Muna nga atong tanahon, nga nang ato ning gisgutan tungod kay balikan nato kung diin ta nahagbong. Muna gusto sa Dios nga makarecover ta niini. Mao gani hinungdan nga ang atong programa sa YouTube channel nato Rex Apalanog sa gugma sa Dios kay ang medyos ra gyud ini mga kaigsuonan mga seminarians ang gugma ra gyud sa Dios. Atong padayonon sa unahan. Genesis 3:1-4. Mano na kung gimo ninyo. Kadtong numero nga size, numero 2 sa pagkamasinupakon sa 777. Na maoy numero ngaya sa Dios. Asa nagsugod nga ang tao nabagsak dinhi ingon pa dinhi sinugdanan. Karon ang bitin malalangon labi pa kay sa tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat niya ba nga Dios og nag-ingon siya sa babay. Didto nahitabo ang first debate. Unang debate nga nahitabo sa tanaman sa Eden, Sister Cecil. Ang kalaban sa bitin, babae. Unya, nagdebate sila. Pamatud-an sa yawa na kung mukaon sa gingon sa Dios nga makapatay, dili mamatay. Negative side ang yawa. Ang affirmative ang babae, ang tao. Niya ang debate. O nag-ingon sa subay, di ay nag-ingon ang Dios, dili ka mo magkakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ang iyang pangutana, usa ka pangutana nga lipat-lipat. Naman, kay ang Dios wa nag-ingon nga di mo kakaon tanan, na ay di ipakaon. O di ka kabantay sa logic sa pangutana, mabiktima ka. Tanawa ang iyang cross examine. Nag-ingon ang Dios, dili ka mo makakaon sa tanan. Buti pa sabot nga, pasmuhon niya ang tao aron nga mobiya ngadto sa Dios. Substan? Substan ba? Oo. Iyon din eh. Og ang babae mitubag sa bitin. Kay gikros examine man siya, mitubag siya. Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Wa gyud siya moingon pog tanan aron di siya mabiktima. Sa magkakaon kami sa mga kahoy sa tanaman. Nganong mga kay plural, daghan ang ilang kanunon pero dunay wala giapil sa Dios kay panahon muhika pag bukaon mamatay ang tao. Padayon ta ngadto sa unahan. Mao ni nga sa debate nila apan sa bunga sa kahoy nga anas kang wala sa naman miingon ang Dios dili ka mo magkaon ni ana. Bisan maghikap ni ana delikado gyud ini. Ngaron kay bisan paghikap dili man ipahikap sa Dios. Aron nganong dili pahikapon kay dunay sunod. Unsa man din nahitabo aron kamo dili mamatay. Dito di nagsugod ni ingon pang Lucinyara ang tao nabuhi sa kaon namatay pus kaon. Nami silingan sa una San Miguel Digos murag medyo na siya gamay ba. Pero kung pagkauno nimo grabe ka bunda nagpista ma San Miguel
gikan sa gabi dispiras pirti man kinananay hangtod pagkaugma murag hunahuna niya basig wa na ni sunod adlaw pirti gid niyang kaon pasok kita mas ginawa human sa pista pagliwas nakit-an siya dito dool sa gym patay na ang iyang kinaon ang gawas sa baba. Unsa yung hunahuna ato tama ra o na sobra? Sobra. Una nga usay nga sobrahan pong gugma di nang kasabot hikob sobrahan sa iyahang paghandom sa mga butang nga wa niya maangkon maghikop wa gi ayo dining sobra mo nang ang Dios nihatag yung tama-tama ra sa gawas anang naadiha kay man kung inyo pang hikapon karon sobra na unya ang resulta pagyud mamatay pagyud mo og ang bitin miingon tanaw ha unsa katuso ang bitin og ang bitin miingon sa babay dili gayud kamo mamatay ang unang bakak sa yawa didto sa tanaman sa Eden nga nakapildis debate. Unsay tema? Pagkaon. Patay ang tao tungod kay nalupig sa debate. Kay kining mata mailibgon. Makapalit ganig bag-ong sakyanan ang silingan. Pitok-pitok na yung mata. Magluon ko sunod si Manak. Hangtod, naggapos na sa naggapos na sa utang. Nga naman, makakita gani kuan unsay palito nila dito. Naa sa Facebook makita na ko. Na ay mga siniaw, mo ato silingan nga. Silingan. Mao sa mga to. Mananghid ko nga magtukod ni balay. Magtukod ni balay pungkol ka. Di nananghid lang ko kay basig masina ka ba. Na anak mga igsuon nga naman kay kining tayo basta na mata sinahon. Mabitong ako dugay ra gyud ko kay nangandoy. Nangandoy yung tagsakyanan nga kanang naiato. Kaya nga naman, nagwali ko dito sa Marayag dapit sa Maragusan, sa dapit nila ni Pastor. Naglahi mis-misis, nagmotor ni, nag-uwan man, nagtabon ko din taon ni kanang trapal nga di yun mo mabasa. Nakatumong mi sa highway, simento na murag medyo lubak, unya ang pikas na puno sa tubig. Pag-agi na mo, bakit pag sugat po na itong sakyanan na puti yung sinawa na pipasirit ang sakyanan bis nagbungkot yung dami ang tubig dito sa among ilong tanan pag abot ko sunan bantay lang kag makapalit ko kakuha nagpros ko shout out ni mong Rivera ka wakay dakong batasan gamay ra kag batasan kita kang tubig o gino na ame ginasmagan ko muna ngano to makapalit lang kog nay ato pero wa gyud mga igsuon nga naman gusto sa Dios nga paiguan ro kita. Sa Sanmiguel sa una, gingnan ko si Elder. Brad apa, tanaw na ko sa imong pagmadato ka, hambugiro kayo ka. Grabe po ka nga mga hambugiro man nga wapan ko madato. Sa nakita na maguna ko ron, sa imo palang barog, imong dagway ron, wapag ka madato, hambugo na kakaiyo. Muna wa na ko dato as Ginoo kay basig tinuod to nilang gingon. Kay ako tinuod lang po madato gyud ko, di na ko magwali Brother Bingil. Sa ko magwali. Ang atong anak kanang maestra mayon pang wa katugtis Ginoo. Kay ta milyonaryo naman ta kagwa gi Bagyong Pablo tong imong palkata. Kay pang milyonaryo kay gyud ta to. Gi-harvest ni Pablo gibinlan lang igo-igo. Munang di gyud masugot ang ginang madato. Unang Juan, unang Samuel 2:7, ingon Dios ako'y magbuot kinsay madato kinsay mapobre. Agad ra kita sa butos Ginoo kay gihatagan tag tama-tama lang sa tuwa. Patay ang tao tungod dinhi. Padayon ta sunahan. Tan-aw na to ang sunod. Santiago 3:15. Nganong nabiktima ang tao? Kay ang debate dito sa naman sa Eden, ang yawa nga nakalaban, hilabihan kabagtik. Ngayon din ang maong kaalam, dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kaitasan, kundi yutanon, tawhanon, yawanon. Maunang 666, mga igsoon, nga numero na sa manap mapintas. O kini, numero sa tao. Unsang tawhana, tao nga nisunod sa kaalam, sa yawa, mo nang nagdala og number nga 666. Unsay ilhanan nga mauni siya ang numero niya, kay nay batasan. Unsay may batasan, Galacia 1:6, ako nahibunong kaniyo, kalit kanong mibalitok nga tos laing maing balita. Kana pang mibalitok, bali og utok. Pag iyon sa Diyos nga dili ni, pwede ni. Pag iyon sa Diyos, hugaw ni. Gilimpyo ka na ni. Pag iyon sa Diyos, dili ni kaunon ni. Balitok, bali og utok. Mao ni mga isong nga, kaalam di ini nga iya sa kaaway. Yotanon, tawhanon, unya o kanang tawhanon gani mo nasunod, iya hadiin na sa yawa. Sakit man palandungon, pero kini siya may kamatuoran. Ato ta sunahan.
Galacia 1:6 ngadto sa 8. Mo di akong gingon, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo o balitok kamo ngadto sa laing mayong balita. Kaya mo na Diyos, dili ni pagkaon. Uy, naay mayong balita niya po kamo gihugasan na ni. Ang pangutana, kinsa may naghugas sa giingon sa Dios nga hugaw. Si Job nga patriarka 14:4 sa Job mayo siya kinsa bay makakuwag butang limpyo gikan sa hugaw walay bisag usa kung naaman kadturang mibalitok bali og utok. Sabsan padayon ta sa unahan